Rajakhor Aguli no traffic free Khlaina ni naharmungo sangrong salo AMC Transport Dept.tei traffic police ni Kwthalaijak saitok mungbai Khlaikha raid asalo no parking juo bike tei malkhung parking khlainai rokni sakao krak sakthar mungna harka traffic police Osamutai terno buskango tonoi sangrong salo post office omuni ni simi kamanchomuni lama Gwnangwi raid Khlaikha AMC Transport Dept.tei traffic police ni Kwthalaijak kaisa team asalo no parking juo bike tei malkhung parking khlainai rokni sakao krak sakthar mungna harka traffic police kwbangma bike number ni against khlaijaka fine abo haikino kwbangma auto malkhungo thepai rijaka notice aboni logologi kaisa malkhungno kren bike khaite sawai telangai thangka traffic police जॉइंट एनफोर्समेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है। हमारे साथ AMC और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस भी है। हम चारों डिपार्टमेंट ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया है। इसमें हम नो पार्किंग जोन्स में जो व्हीकल्स है उसको हटा रहे हैं और AMC इलीगल एनफोर्समेंट वगैरह को हटा रहे हैं। और इसमें हम लोग एक एफर्ट कर रहे हैं दुर्गा पूजा से पहले कि हम लोग कंजेशन को रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकें। और जो दिन आ रहा है पूजा का उसके भी क्या रहेगा? नहीं, हम लोग कंटिन्यूअसली ये करते रहेंगे पूजा तक और उसके बाद भी ये ड्राइव चालू रहेगा। সেই পার্কিং এ আমরা এসপি ট্রাফিকের তরফ এবং ট্রান্সপোর্ট এবং এমসি তিন পক্ষ আমরা যৌথভাবে পূজার আগে যাতে এই রাস্তাটাতে ক্লিয়ার থাকে আনঅথরাইজ যাতে পার্কিং যারা আছে তাদেরকে আমরা অনেকবার আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি। এখন আমরা এটা পদক্ষেপ নিতেছি যাতে এই জনসাধারণের সুবিধা পূজাতে যাতে তাদের কোনো ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। साइकिल Lama ganao parking khlaya tonina ni bagai sakangni simino saklai mungrewi phaimani traffic police abo bai jingjalo kalaina ni nango footpath himnai tongko songlukurok tei laharo ungo traffic jam honi bo saka AMC ni naikol ojamarok Rajakhor Aguli ni simi Omitni Kokthum Chini Khorang